Ano po ang hi! Kasi kita sa toothbrush mo. Ang butoy. Ay, nasapi kasi gamit ako to ganina. Gamitin mo? Oh, Imong gibay na taklob. wala. Wala man itaklob. I'm eating biscuit. Asa dapit? Uy! Nada ba sa akin ito ni Doro? Mga pam. Magduwa-duwa na ko. Asa diri ang pag-iniduro. Asa pang-ipon ako. Do you eat biscuit? Kita din na. Ito ko ma. Oh, do you eat biscuit? Ano siya? No. Ano ko? Tabaga eat biscuit Kailas din di siyang pang. because biscuit give your body More junk foods. dili junk foods, more vegetables. Sa box na yun. Vitamins yours. Ay, vitamins. Yeah. Ikaw din. Tawanan mo lang. Pangita ko. Kung nabala lang utang sa tindahan. Hi, Bayran ganina. can I see some Can Money. I lay by your side? I need to pay my rent this month. I need my painter. I need I need to pay my rent tonight. Doing now then I will summer. and I need to pay my attention and the tuition and Dahil the ito na mo ano eh. ignition and coronation. Sana? So check ka. Ay, kwarta? Oh, yes. I need it now or Iya, pero tomorrow. sorry, I don't have enough money because unsa man na my son unsa man na confined Confined. basta di dahil man Confined in the hospital last night due to meningococcemia. lo kaluoy Nasaan na siya? meningococcemia baka tong sakit karon nga naay sa Sa lamok man guro na. dili oy baka lang ka Malaria dito. dili na Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na? Chumi bayot! Buang magkagtubag, oy! Wala pa ko dito bag. But before Sana. that, Nasaan na? I will give you money only if I see you three coming. Coming. Basto. Kabo. Uy, shit, uy, coming. Bayot Ito, ba ba ginatanaw na to sa... gusto mo magkuanda, gusto mo mag pearly shell? Ginatanaw tong video ba sa kuan? Wala coming. Uy, Ngayon, kaming batot kay ng kaming Naman na, ginatanaw. dili lahi yan patapot nga kaming. Siya kaming. Yes, kaming mga bayot, kaming mga bayot. Dili English ba? Oy, dili ko uy. Sige na lang, uy, para taglan ko. Ano ba ito? Pawa ko na ba itong video dyan? Basta si Ruby na mag-come daw. How da ulo tulo. Tulo da ka? Ang saan man na di ko balo. Ay, kabalo ko. Ha, wait. Tara, dali. Wait, honey. Uy, ready na ba yan? Okay lang ako. Magbubo ko dili. Ubo lang mo. Ubo. Okay, honey, we will come. See, wait. We will come you for. Okay? One, Ubo mo. 1, 2, 3, go. Hi, we're coming! We're on the way! Hello! We're coming! You want us to go to America? Yes, we're coming to America. Yay! But, Coming soon! but now we're coming to camera because we're live. Yes. Correct. Oo, But- yes. Yeah, coming! Mr. Uy, Uy, yun ang idea. Kung lahi man niya pasabot na coming. Hindi na kami di ay. Ano nga na, uy?